diciamo Dio perché sappiamo che ci parlerà ancora. Nous avons commencé depuis le mardi dernier Abbiamo iniziato dal martedì scorso un thème très important, un tema molto importante, comme ce que le Saint-Esprit avait déjà dit. come ciò che lo Spirito Santo aveva già predetto. Dieu nous avait dit Dio ci aveva detto qu'un vent nouveau allait souffler sur l'Église, che un vento nuovo sarebbe soffiato sulla qui Chiesa, allait déraciner le vieux. avrebbe sradicato le cose vecchie, Il allait amener de nouvelles choses. avrebbe portato le cose nuove. Et quand on déracine, E quando si sradica il y a toujours la douleur. c'è sempre del dolore. Quand on arrache une chose, Quando si scappa una cosa, cela fait mal. questa fa del male, Mais quand on apporte de bonnes choses, ma quando si apporta le buone cela cose, fait du bien, questo fa del bene, non seulement au corps, non solamente al corpo, mais à la vie. ma alla Nous vita. avons parlé, nous avons dit Abbiamo detto e abbiamo que Dieu parlato allait donner des principes. che Dio avrebbe dato dei Et principi ces principes allaient changer la vie. e i suoi principi avrebbero cambiato la vita di tanti. Nous avons commencé à étudier ces principes. Abbiamo iniziato a studiare questi Et principi Dieu continue à nous enseigner. e Dio continua a Puis que insegnarci, chacun de nous, puis que chacun de nous, visto che ciascuno di selon noi, la parole de Dieu, secondo la parola di Dieu, Dio, quelque part, che da qualche la parte Bible dit, la Bibbia j'ai dice: appelé mon peuple en dehors de l'Égypte. ho chiamato il mio popolo al di fuori Et dall'Egitto. quand nous appelons l'Égypte, E quando parliamo dell'Egitto nous parlons du monde, parliamo del qui est sous mondo la puissance des ténèbres, che è sotto la potenza delle la tenebre, puissance de Satan. la potenza di Satana. Dieu nous appelle à l'Église, Dio ci chiama in ceux chiesa, qui sont appelés en dehors de, coloro che sono chiamati al di fuori il di nous a loro. appelé son peuple, Ci ha chiamato il suo il popolo nous a donné son nom. e ci ha dato il suo Nous sommes nome. appelés du nom de Dieu. Noi siamo chiamati col nome di Puisqu'il Dio. a dit à Moïse de dire à Pharaon de libérer mon peuple, Visto che ha detto a Mosè di dire al faraone di liberare il mio pour qu'il popolo, aille m'adorer sur le mont Sinaï, in modo che vada ad adorarmi sul monte Sinai, nous voyons que chacun de ceux qui sont appelés crediamo che ciascuno di coloro che sono chiamati sont appelés à servir Dieu. sono chiamati a servire Dieu Dio. nous a donné des capacités pour le servir. Dio ci ha dato delle capacità per servirlo. Chacun de nous est serviteur de Dieu Ciascuno di noi è servo di Dio, selon la richesse de la grâce de Dieu. secondo la ricchezza e la Les grazia di Dio. capacités que Dieu donne à chacun de nous. Capacità che Dio dà a ciascuno di Quand noi. nous avons commencé à appeler de l'appel, Quando abbiamo iniziato a parlare della chiamata, comment reconnaître ton appel? come riconoscere la tua Parce que chacun chiamata, de nous sait que nous sommes à chacun, et dans ce qui est appelé. perché ciascuno di noi sa che è chiamato. Mais comment tu vas reconnaître ça à quoi tu es appelé? Ma com'è che farai a riconoscere ciò al quale sei Nous ne pouvons chiamato? pas tous faire toutes choses. Non possiamo fare tutte le La stesse Bible cose. dit qu'il a donné les uns pour dons, La Bibbia dice che ha dato gli uni per doni, comme apôtre, come c'est apostoli, un don de Dieu pour l'Église. è un dono di Dio per la Chiesa. Évangéliste, Evangelisti, c'est un don de Dieu pour è l'Église. un dono di Dio per la Les Chiesa. prophètes, Il profeta, c'est un don de Dieu pour l'Église. un dono di Dio per la Chiesa. Les Il pasteurs, pastore, les enseignants, gli insegnanti, sont les dons de l'Église, de Dieu pour l'Église. sono i doni di Dio Mais per la est-ce que Chiesa. tous sont apôtres? Ma, Est-ce que tous sont ma apôtres? tutti sono apostoli, Est-ce que tous sont prophètes? ma tutti sono Est-ce profeti, que tous sont pasteurs? ma tutti sono Ils sont pastori, tous évangélistes et docteurs. tutti sono evangelisti o dottori. On ne peut pas tous être apôtres et évangélistes. Non possiamo essere tutti essere Quelque apostoli part, e il y a evangelisti. d'autres choses que Dieu nous a appelés de Da faire. qualche parte ci sono altre cose che Dio ci ha chiamato a fare. in Chiesa. Intercéder. La Intercedere. Bible nous parle d'une veuve. La Bibbia ci parla di una Après vedova. 8 ans de mariage, Dopo 8 anni di Baby. son matrimonio, mari est mort. suo marito è morto. Mais cette femme-là, Ma questa elle donna est a donné soi-même à l'église. Hanno detto che i volumi del Elle pastore, était matin, nuit il et jour à volume l'église. era sempre del presa microfono mattina. del pastore. Qu'est-ce qu'elle faisait? Cos'è che faceva? Elle était en train d'intercéder. Intercedeva. Mais la Bible dit, E la Bibbia quand dice, Jésus-Christ est né, quando Gesù Cristo è il nato, devait être présenté à l'église. prima di essere Il était presentato alla la première Chiesa, à recevoir l'enfant dans ses mains. era la prima a ricevere il bambino nelle sue Il y a des mani. bénédictions qui viendront à l'église, Ci sono delle benedizioni che verranno in qui Chiesa, doivent passer par toi. che devono passare attraverso Non la c'est pas Chiesa. plus que tu es intercesseur, Non solamente perché tu sei un mais plus que tu intercessore, nettoies la salle, ma anche perché tu pulisci plus la que sala, tu t'occupes de l'accueil, perché tu ti occupi dell'accoglienza, plus que toi tu donnes ta contribution à l'œuvre de Dieu perché tu dai il tuo contributo all'opera di et Dio beaucoup d'autres choses. e tante altre C'est cose. pourquoi Dieu veut nous parler È per questo che Dio ci pour vuole nous parlare, conduire dans notre destin, per condurci nel nostro dans destino, notre destin, dans notre affaire. nella nostra chiamata. On nous parle toujours comment entrer dans notre destin. Ci si parla sempre di come entrare nel nostro C'est destino. là pour savoir comment nous pouvons nous enrichir, nous être bénis, Questo è per sapere come facciamo per essere comment nous benedetti, pouvons devenir riches, come faremo a diventare comment nous ricchi, pouvons devenir des ministres,
come faremo a diventare dei ministri. Alléluia. Amen. Et Dieu est bon Ma Dio è buono dans son amour. nel suo amore, Puisqu'il sait très bien que quand nous entrons dans notre appel, perché sa bene che quando entriamo nella nostra c'est chiamata par là que nous serons bénis. è da lì che noi siamo benedetti. Nous allons voir ça après. Lo vedremo Nous avons dopo. vu que le premier appel Abbiamo visto che la prima est chiamata celui de Genèse chapitre 3 verset 9. è la chiamata di Genesi capitolo 3 versetto Après 9. la chute de l'homme, Dopo la caduta dell'uomo, quand Adam s'est rendu compte qu'il avait péché, quando Adamo quando si era reso conto che era peccato, qu'il avait changé de camp, che aveva cambiato di lato, que quand il a été appelé enfant de Dieu, invece di essere chiamato figlio di il Dio, était devenu enfant de Satan. era diventato figlio di Satana. La peur est entrée, La paura è entrata, la honte est entrée, la vergogna è entrata, l'humiliation est entrée, l'umiliazione è la entrata, pauvreté est entrée, la povertà è la entrata, nudité est entrée. la nudità è entrata. Il y avait quelque chose qui s'était cassé entre l'homme et Dieu. C'era qualcosa che si era spezzato fra l'uomo e Dio. Quelque chose d'irréparable était arrivé. Qualche cosa di irriparabile era successo. Dieu, dans son amour, Ma Dio nel suo ne amore, voulant pas abandonner celui qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, non volendo abbandonare colui che ha creato la sua immagine e la sua il n'est somiglianza, pas resté sur son trône. non è rimasto sul suo Il ne s'est trono, pas réjoui sur son non trône. si era rallegrato sul Il suo n'a pas trono, contemplé ces choses. non ha contemplato le sue Il était cose, triste dans son cœur. era triste nel Il a suo cuore, souffert dans son cœur. ha sofferto nel Il suo est cuore, descendu pour chercher l'homme qu'il aimait. per cercare l'uomo Et che il amava. l'a appelé. Adam, où est-il? Adamo, dove sei? Adam a dit qu'il s'est caché. Pourquoi tu te caches? Adamo ha detto che si nascondeva, ma Dio Puisque l'ha j'ai eu chiesto peur. perché J'ai entendu que tu mangeais, j'ai eu peur. dici ho paura, ha avuto Et paura. pourquoi tu as peur? Ma perché ha avuto paura? Puisque je suis né. Perché io Mais sono qui nudo. t'a dit que tu es Ma né? chi è che ti ha detto che sei nudo? Le langage d'Adam avait changé. Il linguaggio di Adamo era cambiato. En appelant Adam, nous avons dit, Chiamando Adamo abbiamo Dieu detto, s'est auto-appelé. Dio si è Le autochiamato. premier appel La prima que chiamata Dieu a fait che Dio ha fatto était l'appel à lui-même. è la chiamata a se stesso, Amen. Amen. Pour venir délivrer l'homme. per venire a liberare l'uomo. Quand Dieu appelle, Quando Dio c'est chiama pour réparer è per quelque riparare chose qui a été cassé, qualche cosa che è stato quelque spezzato, chose qui a été détruit, qualche cosa che è stato distrutto, les rapports il qui ont rapporto été che interrompus. sono stati interrotti. L'appel consiste en la réparation La chiamata consiste nella riparazione des dommages. dei danni. Amen. Amen. Mais quelque part, Dieu t'a appelé Da qualche parte Dio ti ha chiamato pour remettre des choses dans ta propre vie, per rimettere le cose della tua propria vita, dans ta famille, nella tua famiglia, dans l'église, nella dans chiesa, les quartiers où tu habites, nel quartiere dove la ville où tu habites, la città dove la tribu d'où tu viens, la tribù dove la provieni. nation d'où tu La viens. nazione Dieu dove t'a appelé pour réparer quelque chose. Dio ti ha chiamato per riparare Et cette qualcosa. réparation, la première réparation consiste dans le rapport entre l'homme et E Dieu. la prima riparazione consiste nel rapporto tra l'uomo e Dio. Donc le rapport entre l'homme et Dieu n'est pas bon. Il rapporto tra di noi e Dio non è buono. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Ed è ciò che si chiama la riconciliazione. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 3, Dice nel libro di Giovanni capitolo 3 versetto Dieu 10 a tellement aimé le monde che Dio ha talmente amato il mondo qu'il a donné son Fils unique, che ha dato il suo figlio afin unico que quiconque croit à lui affinché che chiunque crede ne in lui périsse point, non perisca, mais qu'il ait la vie éternelle. ma che abbia la vita Dans le livre de eterna. Galates chapitre 4, Nel libro di Galati capitolo 4 versetto 4 la Bible dit, la Bibbia dice au moment donné, al momento dato, Galates 4, Galati 4, lorsque les temps ont été accomplis, quando la finezza del momento arriverà, nous allons lire ça. lo leggeremo, Amen. Est-ce que nous sommes là, Église? siamo qua. Amen. Ce que je voudrais que nous comprenions Ciò che voglio che capiamo est que tu sortes de l'anonymat è che tu esci dall'anonimato et que toi tu comprennes que tu n'es pas n'importe e che qui. tu capisca che non sei qualunque Tu persona. as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Sei stato riscattato dal sangue di Gesù Tu as de la Cristo, valeur devant Dieu. hai del valore davanti Et a que tu Dio es quelqu'un d'important devant e Dieu. che tu sei qualcuno di Il ne importante faut davanti pas a que tu Dio. te caches toujours à l'église. Non c'è bisogno che tu ti nascondi Quelque part, il y a des sempre choses très importantes à faire à da qualche l'église. parte hai qualche cosa, le cose Et importanti ce da sont fare des in choses qui chiesa. ont de la valeur devant Dieu. Sono delle cose che hanno del valore davanti a Toute Dio. chose qui se fait à l'église Ogni cosa che si fa in chiesa a de la valeur. ha del valore. De même que chaque membre de notre corps a de la Allo valeur. stesso modo che ogni membro del nostro corpo ha del De valore, même que toi, membre du corps de Christ, allo stesso modo che anche tu che sei membro tu as del corpo de di la valeur Cristo devant Dieu. hai del valore davanti Dans a Dio l'église. nella Et chiesa. tout ce que tu feras pour
Dieu dans E l'église tutto ciò che farai per Dio est nella très Chiesa important. è molto La importante. Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3 Aveva detto nel libro di Atti, capitolo qu'ils 7, étaient tous les jours ensemble erano tutti i giorni dans les insieme. enseignements des apôtres, Gli insegnamenti degli dans apostoli, la prière, nella dans preghiera, le partage des pains et dans la communion fraternelle. Et c'est à cause de cela que Dieu faisait de grandes choses dans che l'église, Dio faceva delle des miracles, des prodiges. Chacun des, non seulement les apôtres, mais tous ceux qui étaient réunis. Non solamente gli apostoli, ciascuno loro, tutti loro erano riuniti. Donc ton apport est très important. Quindi il tuo apporto è molto importante. Amen. Amen. Ton apport va apporter un changement dans l'église. Il tuo apporto porterà il cambiamento nella Ton Chiesa. apport va apporter une grande bénédiction dans l'église. Il tuo apporto porterà una grande benedizione Ton nella apport Chiesa. va donner un nouveau nom à l'église. Il tuo apporto darà un nuovo nome alla Chiesa. Va changer les vies des personnes. Cambierà le vite delle persone. Concentre-toi pour comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé. Concentrati per capire ciò per il quale Dio ti ha chiamato. Galates 4. Galati 4. Alléluia. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu va nous parler ce matin? Crediamo che Dio ci parla questa mattina. Nous avons dit que le premier appel, Abbiamo detto che la prima c'est chiamata celui que Dieu a fait à Adam. è quello che Dio ha fatto verso Adamo. Il a cherché Adam. Ha cercato Adamo. En la recherche d'Adam, Alla ricerca di Adamo, Dieu s'est autonomé. Il s'est appelé lui-même Dio si è autonominato, si è autochiamato pour per reconstruire, per pour ricostruire, réparer per ce riparare que Adam venait ciò che Adamo ha appena de casser. distrutto. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Stiamo capendo? Frère, pourquoi je dis cela? Perché ho detto questo? Pour appeler, Per chiamare, Dieu devait t'appeler d'abord. Dieu devait- Appeler lui-même d'abord. Dio deve autochiamarti. Pour que tu puisses donner, In modo che tu potessi Dieu va te dare, donner d'abord. Dio di dare per primo. Vous comprenez la signification des choses. Amen. Amen. Pour que tu sois ce que tu es, In modo che tu sia quello che sei, Dieu est devenu toi-même. Dio è diventato tu stesso. Alléluia. Amen. Comme toi. È diventato come te. Galates 4. Galati 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, mais sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du rachat. Stiamo parlando del riscatto. Les temps ont été accomplis. I tempi sono stati Dieu compiuti. a envoyé son fils né d'une femme. Dio ha mandato suo figlio nato di una Quel donna. Dieu qui est né d'une femme? Qual è Dio che è C'est nato le da même donna? Dieu qui est descendu les premiers jours pour appeler È Adam. lo stesso Dio che è sceso il primo giorno per chiamare Adamo. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice, l'ange dit à Marie, l'angelo dice a Maria, et c'est cet enfant qui sera né, ed è questo figlio che sarà nato, sera appelé enfant de Dieu. lui sarà chiamato il figlio di La Dio. Bible dit, l'ange dit à Joseph, La Bibbia dice che l'angelo dice a Giuseppe, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. lo darai il nome di Gesù Cristo, Cela veut dire, Questo c'est lui significa- qui sauvera son peuple du péché. colui che salverà il suo popolo dal peccato. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Ci stiamo Ce capendo? Dieu-là qui a appelé Adam, E questo Dio che ha chiamato qui Adamo, s'était auto-appelé, che sarà on autochiamato, parle di cui si parla dans le livre de Jean 3,16, nel libro di Giovanni 3,16, Galates 4,4. Galati 4,4. C'est lui que l'ange a présenté à Marie. Colui che l'angelo ha presentato a Il a Maria, expliqué à Joseph qui était en train de se séparer de Marie. che ha spiegato anche a Giuseppe che si stava separando da Maria. È qua questa Il te mattina, cherche ce matin. ti sta cercando Il questa s'est appelé mattina, lui-même pour toi. si è autochiamato lui stesso per te. Appelle toi aussi pour que tu fasses ce que toi, lui, il a déjà fait. Adesso ti chiama tu per fare ciò che lui ha già fatto. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Nous avons expliqué comment nous pouvons reconnaître ces choses. Abbiamo spiegato come facciamo a riconoscere queste cose, la tua chiamata. Que Dieu Abbiamo detto che Dio se manifeste si manifesta par des songes, attraverso i par sogni, la parole, attraverso la par parola, des signes, attraverso i segni, par beaucoup d'autres choses. attraverso tante altre Et nous cose. avons dit que nous pouvons comprendre que nous sommes appelés Abbiamo detto che possiamo capire che siamo chiamati par Dieu lui-même qui nous parle. attraverso Dio stesso che ci parla, profeticamente. Amen. Nous avons lu des versets. Abbiamo letto 2 versetti, Matthieu 16, 17, 18. Matteo 16, 17 e 18. Quand Jésus dit à Pierre, Quando Gesù dice a Pietro, tu es Pierre, tu sei Pietro, et si toi Pierre, e su di te je Pietro, construirai mon église. io costruirò la mia Les chiesa, ténèbres n'auront pas de cesser sur elle.
e le potenze del tenebre non la vinceranno Ce qui va mai. lié sur la terre, Ciò che tu legherai sulla sera lié terra dans le ciel. sarà legato nel Ce qui cielo. va lié sur la terre, Ciò che tu legherai sulla sera terra lié dans le ciel. sarà legato nei La cieli. Pierre ne savait rien de cela. Fino a lì Pietro non sapeva niente di tutto ciò. Amen. 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 Il ne savait pas Non sapeva qu'il était Pierre. che era Pietro. C'était Pierre que Jésus-Christ avait construit son église. C'est su questa pietra che Gesù Cristo avrebbe costruito la sua Ne chiesa. confondez pas les choses, s'il vous plaît. Non confondete le cose, per Quand je favore. parle de Pierre, Quando parlo di je Pietro, parle de la parole de Dieu. quando parlo della pietra, parlo della parola di Il est Dio. construit sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. La chiesa di Dio è costruita sulla parola di Dio che è Gesù Cristo è Lui stesso. Abbiamo visto? Tu vas sentir et prouver que tu es appelé par Dieu Sentirai e proverai che sei chiamato da Dio par le désir de la justice. attraverso il desiderio Tu della auras en toi giustizia. un désir ardent de la justice. Avrai in te un desiderio ardente della giustizia. Un désir pour délivrer les personnes qui sont prisonnières. Un desiderio per liberare le persone che sono Pour prigioniere. reconstruire les choses qui sont cassées. Per ricostruire le cose che sono spaccate. Pour réparer Per ce qui est riparare brisé. ciò che è spezzato. La crainte de Dieu qui sera en toi. Il timore di Dio che sarà in Le désir te. d'adorer Il Dieu. desiderio di adorare Le Dio. désir de servir Dieu va se manifester en Il toi. desiderio di servire Dio si manifesterà in Nous avons te. parlé de cela par Gédéon. Abbiamo parlato di questo attraverso Nous Gedeone. avons donné l'exemple de Gédéon. Abbiamo dato l'esempio di Nous avons Gedeone. donné l'exemple de Néhémie Abbiamo dato l'esempio di qui a Neemia souffert che ha à cause sofferto de son peuple dans l'esclavage. a causa del suo popolo che era Et nella qui avait le schiavitù désir aussi de reconstruire les murs de e che Jérusalem. aveva il desiderio di ricostruire il muro di Nous avons Gerusalemme. parlé de Daniel. Abbiamo parlato di Daniele, Dans 8 à 9. capitolo 1, 8 a Ils sont 9. retrouvés en Babylone. Quando si sono ritrovati in Babilonia, la Bibbia que dice des gens beaux et instruits furent choisis che dei giovani belli, istruiti furono pour scelti servir à la cour du roi. per servire alla corte del re. Alors on a sélectionné des enfants. Allora hanno selezionato dei à qui on giovani devait donner l'éducation. a chi si doveva dare À qui on dell'educazione, devait donner à manger, à boire. a chi si doveva dare da mangiare e da La même chose bere. que le roi mangeait. La stessa cosa che Et il quand re nous mangiava. parlons du roi de Babylone, E quando parliamo del re di nous parlons de Babilonia, celui qui conduit le monde aujourd'hui. parliamo di colui che conduce il mondo oggi, Satana. Mais Daniel, avec les autres, se sont refusés de manger et de boire les mets du roi et les vins du roi. La Bibbia dice che Daniele e quegli altri si sono rifiutati di mangiare il cibo del re e il vino del re. La Bible dit quelque part encore, La Bibbia dice da qualche parte quand ils étaient ancora, en Babylone, mentre erano in Babilonia, Daniel n'était pas en paix. Daniele non era in pace. Il dit, mais comment nous sommes le peuple de Dieu? Dice, ma come noi siamo Le il popolo peuple di choisi de Dio? Dieu. Il popolo Nous scelto da sommes Dio. nombreux. Siamo Nous sommes numerosi. puissants. Siamo Mais comment potenti. nous sommes en esclavage? Com'è che siamo nella Et schiavitù? l'ange se présente et dit, Daniel, depuis le jour que tu as décidé de comprendre, L'angelo si presenta e dice, Daniele, da quanto tu hai deciso di il y capire, avait le désir en Daniel c'era il desiderio in de Daniele comprendre pourquoi ma famille ne va pas bien. di capire come mai la mia famiglia non sta bene. Pourquoi dans ma famille on ne peut pas arriver à un tel âge? Perché nella mia famiglia non si arriva a una certa età. Pourquoi dans ma famille personne ne réussit dans les études? Perché nella mia famiglia nessuno riesce negli Pourquoi studi. dans ma famille personne ne sert Dieu? Perché nella mia famiglia nessuno serve Dio. C'est Dieu qui met ceci dans ton cœur. È Dio che mette questo Il nel attend tuo le moment cuore. que tu vas comprendre pour maintenant t'appeler. Aspetta il momento che tu capirai per chiamarti. La Bible dit, La Bibbia dans dice, le livre de Jérémie, nel libro di j'ai Geremia, rassemblé toutes tes paroles ho raccolto tutte le tue et je parole les ai dévorées. e li ho Elles divorati m'ont fait du bien. e mi hanno fatto del La bene. Bible dit, La Bibbia toujours dice, dans le livre de Jérémie, sempre nel libro di je ne Geremia, peux ne pas parler de toi. non posso non parlare Je di te. sens dans mon cœur comme le feu qui brille. Sento nel mio cuore come un fuoco che è intenso, brucia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu attends quelque chose qui brille en toi pour Dieu? Tu senti qualche cosa che brucia in te per Tu as le Dio? désir de faire quelque chose pour Dieu. Hai il desiderio di fare qualche cosa per Cela Dio? bouillonne en toi. Questo qua si sta muovendo in te. La Bible dit que l'enfant Samuel était toujours dans le temple. La Bibbia dice che il bambino Samuel era sempre nel Tempio. Il ne suffit pas que ta mère t'emmène dans le temple que tu demeures. Non c'è bisogno che la tua mamma ti porti nel tuo Tempio, che tu dimori là. Combien de nos enfants nous avons amenés à l'église, mais ils ne sont plus là. Quanti figli nostri che abbiamo portato in chiesa ma non ci sono più oggi? Mais Daniel avait adhéré au dessein de sa mère. Ma Daniele aveva capito, era entrato nel Au disegno pacte di sua que sa mamma, mère avait fait avec Dieu. Il avait obéi. al patto che sua mamma aveva fatto con Dio, aveva ubbidito. La plus grande rébellion des enfants, nous la trouvons dans la maison des serviteurs de Dieu. Infatti la più grande ribellione dei figli li troviamo nella casa dei servi di Dio. Mais Daniel a accepté de se soumettre à la volonté de sa mère. Ma Daniele ha accettato di sottomettersi alla volontà di sua Et mamma. il était toujours à l'église. Era sempre in chiesa. La Bible dit que l'âme de l'éternel était toujours La allumée. Bibbia dice che la lampada dell'Eterno era Il sempre était accesa. là où il y avait la présence
era lì dove c'era la presenza di Il Dio. avait adhéré à ce pacte-là pour que lui-même, il éprouve en lui le désir de servir Aveva Dieu. adderato a questo patto perché lui sentiva in lui il desiderio di servire Il Dio. n'était jamais éloigné de la parole de Non si Dieu. era mai allontanato dalla parola di Dio. La Bible dit, La Bibbia quand dice, Dieu appelle Jérémie, quando Dio chiama Geremia, Dieu lui dit, je t'ai appelé pour me servir. Dio gli dice io ti ho chiamato per Seigneur, servirmi. moi je ne sais pas parler. Signore, io non so Mais il ne parlare. s'est jamais dérobé. Ma non, Il ne s'est jamais dérobé. Il n'a jamais échappé à cet appel. non è mai scappato da questa Beaucoup chiamata. de nous, Tanti di noi aujourd'hui, ont peur de servir Dieu. hanno paura di servire Parce Dio, que Dieu les a appelés. mentre Dio li ha Ils ont chiamati. des justifications. Hanno delle Ils savent giustificazioni. pas s'ils vont rester en Italie. Non sanno se rimarranno in Tout Italia. dépend de ce qu'ils vont du lendemain. Tutto dipende Mais dall'indomani. cela n'est pas de Dieu, frère. Ma questo non è di Dio, Oh, il fratelli. y a des pasteurs qui vont faire ceci. Ah, c'è il pastore Il che y a fa des prêtres questo. qui vont faire ceci. C'è il diacono che Mais fa cela n'est questo. pas de Dieu. Ce que tu éprouves, tu dois le manifester. Ciò che sei per Dio devi manifestarlo. Étymologiquement parlant, Etimologicamente on ne parlando, parle pas des mots de paroles dans la Bible non si parla di parole nella Bibbia sans citer les Grecs. senza citare Les Grecs. i greci. Les Grecs I greci étaient un peuple idolâtre. era un popolo idolatro. Pourquoi ils étaient idolâtres? Perché era idolatro? Puisqu'ils aimaient Dieu. Perché amava Dio, Ils cherchaient d'adorer Dieu. cercava di adorare Mais Dio. quelque part, Ma da qualche après parte, avoir adoré tout le monde, dopo aver adorato il tutti, y avait encore un trou en eux. c'era ancora un vuoto in loro. Et à cause de cela, ils ont construit E a causa di questo hanno un costruito, monument pour un homme, pour un Dieu inconnu. hanno costruito un monumento per un Dio Et c'est sconosciuto. là que Paul s'est accroché. Ed è lì che Paolo si è Il a aggrappato. compris que ce peuple peut servir Dieu. Ha capito che questo popolo Que può ce peuple servire aime Dio. Dieu. Questo popolo Dieu ama met Dio. toujours devant toi quelqu'un pour te conduire. Dio mette sempre qualcuno davanti a te per condurti. Comme il a fait avec Samuel par Élie. Come ha fatto con Samuele attraverso Ce n'est pas Elia. moi qui t'appelle. Non sono io che ti Mais si chiamo. tu appelles encore, Ma se chiami ancora, présente-toi, dis Seigneur, parle. presentati, di La Signore, parlami. prédisposition du cœur La predisposizione del tuo pour répondre cuore à l'appel que Dieu nous donne. per rispondere alla chiamata che Dio ci dà. Alléluia. Amen. Tu es prédisposé. Sei predisposto? Dieu va te confondre, frère. Dio ti confonderà, fratello. Est-ce que tu es prédisposé pour servir le Seigneur? Tu sei predisposto per servire il Est-ce que Signore. tu comprends que jusqu'à ce jour, tu as perdu du temps? Tu capisci che fino a questo giorno hai perso del tempo. Paul dit, le temps est court, moi aussi j'ai court. Paolo dice il tempo corre, anche io corro. Il a compris qu'il y a une couronne à gagner. Perché da qualche parte ha capito che c'è una corona da vincere. Alléluia. Nous avons une couronne, frère. Abbiamo una corona, fratello. Une couronne, nous allons le voir maintenant. Lo vedremo adesso. Comment reconnaître ton appel? Come riconoscere la tua chiamata? Nous allons prendre nos Bibles. Prenderemo le nostre Bibbie. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Where you are? Where you are? Why are you alone today? Allez, Nana. Pour chaque appel, Per ogni chiamata il y a une réponse. c'è una risposta. Quelle que soit la réponse. Qualunque sia la risposta. Amen. Amen. Quand Dieu appelle, Quando Dio chiama, il y a toujours une réponse. c'è sempre una risposta. Adam, Adamo, qu'est-ce que tu as fait? cosa hai fatto? La femme que tu m'as donnée. La donna che tu mi hai dato. Matthieu 4, 18 à 25. Matteo 4, 18 a 25. Nous allons à la Sainte Seine aujourd'hui. Avremo la Santa Cena oggi? Je crois que nous sommes préparés. Credo che ci siamo preparati. Salute. Prego. Oui, quand tu n'arrives pas à appeler, à répondre à l'appel de Dieu, Vedete, quando tu non riesci a rispondere alla chiamata di tu Dio, vas commencer à éternuer comme ça. comincerai a sternizire così. Puisque tu as tout emmagasiné là. Perché hai immagazzinato tutto qua. Matthieu. Matteo, leggo nel nome del Signore. No, lasciami Matteo leggere. Grazie. Matteo 4, 18 a 25. Praise God. Amen. Amen. And Jesus, walking by
by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for where fishers. 19. And he said unto them, Follow me, I will make you fishermen. Amen. E poi 21. Okay. 21. And going on from there, he saw other two brethren, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the ship with Zebedee, their father, minding their nets, and they calling them. 22. And they immediately left the ship and their father and followed him. Amen. Strano, legge in inglese ma i versetti li dice in italiano. Amen. Fratello Andrea. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în marea, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni pentru mine. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alții doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lui Zebedei și își cârpeau mreaja, el i-a chemat și îndată ei au învățat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amen. 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 Dove sei arrivato? Avem due. Avete due. Allora, je reviens un po' in arrière. Vous n'étiez pas là. Ritorno ancora indietro per coloro che non c'erano. Nous avons dit, Abbiamo detto, c'est toujours le supérieur qui appelle. è sempre il superiore che D'une chiama, manière ou d'une autre. in un modo o in un C'est altro. qui appelle. È Dio che chiama. Amen. Ici, nous ne disons pas que je ne dis pas que mon fils ne peut pas m'appeler. Qua non dico che mio figlio non mi può De chiamare. toute façon, si mon fils devient pasteur, In ogni modo, se mio figlio diventa pastore, et moi je suis là à l'église, lui peut m'appeler au service. io non faccio niente in chiesa, lui mi può chiamare al servizio. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grazie. Après ça, nous avons dit que Dopo questo abbiamo detto che c'est Dieu qui choisit, è Dio che sceglie, qui appelle che chiama et envoie dans un service particulier. e manda per un servizio particolare. Selon les destins souverains, Secondo il disegno sovrano, parfois c'est mystérieux, alcune volte anche misterioso, bienveillant. ma sempre Nous ben avons lu vegliante. cela dans le livre de Matthieu chapitre 8. Abbiamo letto questo nel libro di Matteo capitolo 8. C'est un appel personnel qui, È una chiamata personale. ça je vous dis la vérité, Dieu est bon puisqu'il nous avertit toujours. Questo vi dico la verità, Dio è buono perché ci avverte L'appel est sempre. personnel. La chiamata è personale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cet appel-là E questa chiamata peut bouleverser. può veramente cambiare. Cet appel bouleverse Questa chiamata dà un impatto forte. les cœurs de l'existence. Il corso Si dell'esistenza cela suivi. fino al lì seguito. L'appel apporte toujours un changement dans la vie d'une personne. La chiamata apporta sempre un cambiamento nella vita di una Il ne persona. peut pas être appelé et rester le même. Non puoi essere chiamato e rimanere lo stesso, allora non è la chiamata, devi cambiare. Change. Devi cambiare. Amen. Amen. Dieu t'appelle, il te visite. Quando Dio ti chiama, ti visita. La Bible dit qu'il n'était plus le même. La Bibbia dice che non era più lo stesso. Vous recevez une puissance. Riceverete una Et le potenza Saint-Esprit si viendra sur e vous. lo Spirito Santo verrà su di voi. Mais vous demeurez d'abord. Ma voi prima di tutto dovete dimorare. Tu ne peux pas venir à l'église de prétendre déjà le servir. Non puoi venire in chiesa e pretendere già a Tu ne servirlo, sais même pas quoi faire. perché non sai cosa fare. Amen. Mais ce qui est certain, Ma ciò che è certo, quand Dieu t'appelle, frère, quando Dio ti chiama, Dieu fratello, va changer ta vie. questo deve cambiare la tua vita. Paul a complètement changé. Paolo è Il completamente dit, cambiato. toi pour me persécuter, Paul. Chi sei tu, Paolo, per perseguitarmi? À partir de ce jour, la vie de Paul a changé. A partire di quel giorno la vita di Paolo è Il a été cambiata. persécuté. È stato Menacé perseguitato, de mort. minacciato Mais il di était morte, prêt à donner sa vie pour Christ. ma era pronto di dare la sua Et vita per Paul dit Cristo. chose. E Paolo dice Ce una qui était cosa, précieux auparavant pour moi, aujourd'hui, je le considère comme de la boue. ciò che era prezioso per me prima
prima lo considera adesso come del fango. Amen. Amen. Un changement radical. Un cambiamento radicale. Il oriente Orienta dans une direction radicalement in nouvelle. una direzione radicalmente nuova. Amen. Et ce qui est important, frère, E ciò che è importante, fratelli, l'homme n'a jamais été préparé pour cela. l'uomo non è mai stato preparato per questo. C'est quelque chose qui est contraire à ce que tu faisais déjà. È qualcosa che è contrario a ciò che facevi prima. Vous voyez la discussion entre Moïse et Dieu. Vedete la discussione tra Mosè e Dio? Moïse venait de chez les pharaons. Mosè veniva dal Il faraone, connaissait Pharaon. conosceva il Il était faraone, destiné à être le roi, le futur roi de l'Égypte. era destinato a essere il futuro Il re dell'Egitto, connaissait la puissance des pharaons. conosceva la potenza del Qui faraone. suis-je pour que j'aille délivrer ton peuple? Ma dice, ma chi sono io in modo di andare a liberare il tuo popolo? Dieu dit à Jérémie, Dio dice a Geremia, ne tremble pas parce que si tu trembles, non tremare perché se tu je te tremi ferai encore beaucoup plus trembler. ti farò ancora più Qu'est-ce que tremare. Jérémie dit? Cos'è che dice Je suis Geremia? un enfant, je ne connais pas parler. Io sono un bambino, non so parlare. La connaissance ici de Jérémie La conoscenza qua di Geremia s'attache si aggrappa à la parole. alla parola. Qu'est-ce que moi je vais leur dire? Cos'è che io gli dirò? Amen. Ce peuple est plus grand que moi. Questo popolo è più numeroso di Plus me, intelligent que moi. è più intelligente di Ils me, connaissent beaucoup plus de choses que moi. conoscevano tante più cose di me. Pourquoi? Perché? Samuel allait à gauche et à droite. Samuele andava a destra e a sinistra, Au lieu d'aller là où on l'appelait, il allait ailleurs. invece di andare dove lo chiamavano andava altrove. C'est la peur de servir Dieu. È la paura di servire Dio, Mêlée à l'ignorance. ma è l'ignoranza, mischiata Au lieu all'ignoranza. d'être là aujourd'hui, tu te trouves ailleurs. Invece di essere qua oggi ti ritrovi altrove. Parce que les gens n'arrivent pas encore à comprendre les choses de Dieu. Le persone non riescono ancora a capire le cose di Dio. Est-ce que nous nous comprenons? Ci stiamo capendo? Amen. Amen. Ça fait que provoquer des conflits Quindi la chiamata può provocare dei conflitti avec le pouvoir. con il Le potere. pouvoir même ne va pas t'accepter. Il potere stesso non ti accetterà. Qui est votre Dieu que je ne connais pas pour que moi je puisse lui obéir et laisser les esclaves partir? Qui est ce Dieu-là? E Faraone dice, chi è questo Dio in modo che io lo possa obbedire e lasciare gli schiavi e andarsene via? Combien de serviteurs de Dieu ont été tués pour Christ? Quanti servi Dio sono stati uccisi per Sont Cristo? en prison à cause du nom de Christ. Sono in prigione a causa del nome di Cristo. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Iran et au Nigeria. Guardate ciò che succede oggi in Iran e in En Syrie, Nigeria, en Irak, in Siria e in Iraq, dans les pays musulmans, nei paesi à musulmani, cause du nom de Christ. a causa del nome di Cristo. Donc, frères, soyez avertis Fratelli, dovete essere avvertiti que la peine che la chiamata a toujours des combats. ha sempre dei combattimenti. Saint-Esprit me dit, E lo Spirito Santo mi dice, ton combat il tuo dépend combattimento de l'appel que tu as. dipende dalla chiamata che tu Vous hai. n'avez jamais les mêmes combats. Non avremo mai gli stessi Vous combattimenti. n'avez pas mon combat, frère. Voi non avete il mio La combattimento. manière que les démons me combattent, c'est pas de la même manière qu'ils vous combattent. Il modo in cui i demoni mi combattono non è lo stesso modo che vi Il y a combattono. ceci, frère, que je dois te dire. C'è questo che ti voglio dire. Les démons qui te combattent le jour de ta conversion Il demone che ti combatte il giorno della tua conversione n'est pas celui qui te combat aujourd'hui. non è lo stesso demone che ti combatte En oggi. fait, que tu sois les mêmes depuis le jour de ta conversion. Se non sei lo stesso dal giorno della tua conversione. Je vous ai donné des exemples de personnes qui viennent de loin pour me combattre. Vi ho dato degli esempi delle persone che vengono da lontano per combattermi. Puisque ce qu'il y a ici Perché ciò che c'è qua n'ont pas encore réussi à me détruire. Et ils ne réussiront pas. non sono ancora riusciti a distruggermi e non riusciranno mai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il sera toujours là pour me repêcher. Sarà sempre lì per ripescarmi. Moi, je ne dis pas, Io non dico, je ne commettrai pas d'erreur. non commetterò degli Pour ne errori. pas dire que je ne commets pas d'erreur. Per non dire che non commetto degli errori. Amen. Amen. Il sera toujours là. Sarà sempre Il lì. est toujours là. È sempre lì. Vous voyez, nous sommes dans la grâce. Vedete, siamo nella grazia. Et la grâce qui est sur moi, c'est sur vous aussi. E la grazia che è su di me è anche su di voi. Demeurez dans la grâce, frère. Dimorate nella grazia, fratelli. Amen. Nous avons dit, nous allons lire le livre de Matthieu. Leggeremo il libro di Matteo. Nous avons lu le livre de Matthieu. Je le lis moi-même pour ma compréhension. Le leggo io stesso per la mia comprensione. Matthieu 4. Matteo 4. Quelle heure il est? 42. Matthieu
Matthieu 4. Il y a des gens qui sont toujours là à regarder les. Ils sont toujours prêts à répondre. Ci sono persone che sono sempre lì a guardare loro e sono sempre pronti a rispondere che ore sono. Quand tu dis que ce qu'on a dit, on ne répondra jamais. Quando gli chiedi cosa abbiamo detto non Et quand rispondono. on demande l'air. Quando si chiede l'ora, Amen. God is good. God is great. Amen. Where is your wife? She's at home. Hein? Casa. Alléluia. Amen. Et à casa, alléluia. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Quand ils étaient pêcheurs, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. Amen. Amen. Vous voyez, vedete? Dieu, Dio quelque part, da qualche parte on verra toujours ti troverà sempre en train de faire quelque chose. che stai facendo qualche cosa. Amen. Amen. C'est là où Dieu viendra te chercher. Ed è lì che Dio ti verrà a Dieu cercare. viendra te chercher dans la prostitution, Dio ti verrà a cercare nella dans prostituzione, le mensonge, nella en train menzogna, de vendre la drogue. mentre stai vendendo la Dieu viendra droga. te chercher, Dio verrà a cercarti colérique, nella collera, plein de haine. pieno di odio. C'est qui compte, frère. Ciò che conta, C'est que tu fratelli, te lèves et tu suives. è che tu ti alzi e segui. Amen. Amen. Il les appelait pour une chose très très importante et grandiose, jamais réalisée dans le monde. Li chiamava per una cosa preziosa e grandiosa mai realizzata nel mondo. Dieu t'appelle, Dio ti chiama, il va t'élever, ti innalzerà, il va te purifier. ti purificherà, Alléluia. Il va donner un nom nouveau. darà un nuovo Il nome. dira que tu es à moi, tu m'appartiens. Ti dirà che tu mi appartieni, tu sei da me. Frère. Devi provarlo in Tu te. vas sentir Devi- que tu n'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Devi sentire che non appartieni più a te stesso, ma appartieni a Dio. Pourquoi nous avons des conflits aujourd'hui dans l'église? Perché abbiamo dei conflitti oggi Parce nella que nous n'avons Chiesa? pas encore compris que nous sommes plus de nous-mêmes, Perché non abbiamo ancora capito che non siamo più da noi mais nous stessi, sommes de Dieu. ma non siamo Dans da le livre Dio. de Deutéronome dit, Nel Deuteronomio dice: tu porteras mon nom, tu seras mon peuple. tu porterai il mio nome, tu sarai il mio Dans le livre popolo. d'Ésaïe 43, il dit, tu es à moi, tu m'appartiens. Nel libro di Isaia 43 dice che tu mi appartieni, tu sei a Pourquoi nous me. avons ces problèmes-là? Perché abbiamo questo problema? Parce que nous ne comprenons pas que nous sommes plus de nous-mêmes, mais nous sommes à Dieu maintenant. Et toute chose dans nos vies doit concerner Dieu. Perché noi non capiamo più che non apparteniamo più a noi stessi, ma apparteniamo a Dio. Ma e ogni cosa nella nostra vita deve riguardare Dio adesso. Tu n'as pas encore fait la différence. Non hai ancora fatto la differenza. Nous ne donnons pas la vie, Non diamo la decima, nous considérons que c'est bon salaire. perché consideriamo che questo è il mio reddito, Il il mio stipendio, scusate. Nous ne sommes pas à l'église Non stiamo in chiesa, parce que nous considérons que nous j'ai ma vie et Dieu a sa vie. che ho la mia vita e Dio ha la sua vita. Ça c'est pour moi, Questo è per ça me, c'est pour Dieu. questo è per Mais si Dio. tu appartiens à Dieu, comment ça doit être pour toi? Ma se tu appartieni a Dio, come fai a essere questo per te? Quel volontaire, frère. Tu sei un bugiardo, fratello. Nous avons nos programmes en dehors du programme de Dieu. Abbiamo i nostri programmi al di fuori del programma di Nous ne Dio. sommes pas encore entrés dans la volonté de Dieu. Non siamo ancora entrati nella volontà di Dio. Nous ne sommes pas encore identifiés à Dieu. Non ci siamo ancora identificati a Dio. Non, non, ça c'est pour moi, ça c'est pour Dieu. No, questo è per me, quell'altro è per Dio. Est-ce que nous nous comprenons? Ci stiamo capendo? Nous nous comprenons? Ci stiamo capendo? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. God is good. Cosa? Asa. Asa. Meranya tu bu. Amen. Donc vous voyez, Quindi vedete, Dieu appelle. Dio chiama. C'était des pécheurs, frères. Erano dei pescatori, C'était fratelli. des ignorants. Erano degli ignoranti, Des illettrés. dei Des lettrati, gens que personne connaît, on marchait dessus, on crachait dessus. le persone che nessuno conosceva, si sputava sopra, si camminava sopra. Mais il était Dieu. Ma lui era Dio. Alléluia. Amen. Frère, considérez d'où Dieu vous a pris. Ragazzi, considerate dove Dio ci ha presi. Considérez la richesse de la grâce que nous avons. Considerate la ricchezza e Nous la sommes grazia che appelés abbiamo. à hériter, Siamo chiamati ad à ereditare, appartenir au royaume ad appartenere al du regno grand Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. del grande Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra. T'appellerai
chiamerò il mio popolo, Appellerai mon fils. ti chiamerò mio figlio, Amen. Amen. Tu es à moi. e tu sei mio, Tu m'appartiens. mi appartieni. Le verset qui nous concerne vraiment aujourd'hui, Il versetto che ci riguarda veramente je oggi, voudrais qu'on lise avec attention, que nous comprenions. e voglio che lo leggiamo con attenzione e lo comprendiamo, Comme pas n'importe qui. 1 Corinthiens. ed è lì che capiremo che non siamo qualunque persona. Primo Corinzi 1, Verset 23-29. Nous allons nous arrêter là. Primo Corinzi 1, 23-29, e ci fermeremo qui. Nous allons lire, nous allons finir d'expliquer la semaine prochaine. E finiremo di spiegare la settimana prossima. Sì, complimenti. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander au frère Yves de lire. Chiederò al fratello Yves di leggere. Basio. Primo Corinzi Chapitre 1, Uno. 23 à 29. 1, 23-29. Primo Corinzi 1, 23-29. On commence avec verset 20. 20. Inizia il versetto 20. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20 à 25 à 23. Ok. 25. Tout va bien, mon frère? Oui, ça va. Tu es tranquille, mon frère? Où est la... Oh, tu es tranquille, mon frère? Mon frère. Ok. Tu es content d'être à l'église, mon frère? Oui, Tu comprends que Dieu t'a appelé, mon frère? Non, avant de dire, tu vas me dire, tu comprends que Dieu t'a appelé pour le service? Amen. Tu as un appel. Pas que tu le vas. Ok. Alléluia. Amen. Où est le sage? Où est l'esprit? Où est le déficitaire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il applique à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sagesse, ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 26. Mais Dieu a choisi les choses polies du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui ne sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Ok, amen. Amen. Alors, je vais lire. Leggerò, veloce. À partir du verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. Alléluia. Amen. Puissance de Dieu Potenza di Dio et sagesse de Dieu pour qui? e sapienza di Dio per chi? Pour ceux qui sont appelés. Per coloro che sono Ceux qui chiamati. sont appelés, Coloro che sono Dieu leur chiamati, donne la puissance. Dio gli dà la Dieu potenza, leur donne la sagesse. Dio gli dà la Devant saggezza. la puissance du monde Davanti alla et potenza del devant la mondo sagesse du monde. e davanti alla saggezza del mondo. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, Amen. Nous allons lire ces versets
ensemble. Leggeremo il versetto 26 insieme. Moi qui ai été appelé. Moi qui étais On va lire appelé. le verset 26 ensemble. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, Versetto 26, tutti uno, insieme. due, tre, 26. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que tu viens de lire là? Stai capendo ciò che hai appena letto? Amen. Amen. Tu comprends pourquoi Jérémie dit Hai capito perché Geremia que dice je suis un enfant, che io sono un bambino, je ne sais pas parler. io non so parlare. Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu dit à Jérémie de ne pas avoir peur? Tu capisci il motivo per il quale Dio dice a Geremia di non avere paura? Est-ce que tu comprends pourquoi Moïse dit Tu capisci perché Mosè dice qui suis-je moi pour que j'aille devant Pharaon? chi sono io in modo da andare davanti al faraone? Amen. 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 La Bible dit La Bibbia dice que je diminue che diminuisco afin qu'il soit élevé. affinché Moi. sia innalzato, che Dieu cresca. parle ici Dio parla de qua la sagesse della saggezza de Dieu di et Dio, de la sagesse du monde, della saggezza del de la mondo, puissance de Dieu della potenza et di de la Dio puissance du monde. e della potenza La del mondo. sagesse de Dieu, La saggezza di Dio c'est une sagesse è una qui saggezza exclut Dieu che esclude et qui Dio compte sur la propre puissance, e che conta sulla propria potenza, l'intelligence et la l'intelligenza connaissance de l'homme. e la conoscenza dell'uomo. Il est allé où? Dov'è che è andato? Pas dans des synagogues. Non è andato nelle sinagoghe. Vous voyez, les pécheurs passent toute leur journée. Vedete i peccatori? Pescatori. Les pécheurs. Comment on dit? Pescatori. Eh, Pescatori. Ils passent Peccatori. toute leur journée I pescatori passano tutta la loro giornata sur la mer. sul mare Et quand ils finissent de pêcher, e quando finiscono di pescare ils doivent nettoyer les péchés, devono pulire les filets. le reti. Amen. Ils doivent commencer encore à réparer les filets qui se sont cassés, qui sont déchirés. Iniziare a riparare le reti che si sono strappate. Ils doivent vendre ce qu'ils ont péché. Devono vendere ciò che hanno Ils sont pescato. exclus de la réalité du monde. Sono esclusi dalla realtà del Ils ne mondo. connaissent pas la politique. Non conoscono la politica, Ils ne connaissent pas les finances, l'économie. non conoscono le finanze, l'economia. Ce sont ceux-là que Dieu a appelés. Sono questi qua che Dio ha chiamato. Il est allé les chercher. È andato a prenderli Alléluia. Amen. Là où ils étaient. lì dove On erano. va développer ça le dimanche prochain. Lo svilupperemo ancora di più la domenica prossima. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a la soif de comprendre ces choses? Qualcuno ha la sete di capire queste cose. Amen. Est-ce que tu comprends que Dieu t'a pris dans le nid? Tu capisci che Dio ti ha preso nel Dans nulla? le néant. Nel nulla, Ignore des choses du ciel. ignorante le cose del cielo, Et que c'est lui-même qui va maintenant te prendre entre ses mains. ed è lui stesso che ti prenderà adesso per le sue Il va mani. te purifier comme il a déjà fait. Ti purificherà come l'ha già Il va fatto. te sauvegarder. Ti salvaguarderà Et il va t'enseigner. e ti insegnerà. Alléluia. Amen. Il va te transformer, complètement transformer. E sarai completamente trasformato. Vous voyez quelque part, Vedete da qualche parte? Jérémie commence à maudire le jour de sa naissance. Geremia inizia a maledire il giorno della sua nascita. Qu'est-ce qu'il dit? Cosa dice? Nous allons lire. Excusez-moi, Jérémie 15. Scusate, lo leggeremo, Geremia 15. Jérémie 15. Et je veux que tu te retrouves en Jérémie. E voglio che tu ti ritrovi in Geremia. Alléluia. Jérémie. Nous allons commencer à faire verset 15. Chacun lit sa Bible. Geremia 15:15, che ciascuno lega la sua Bibbia. Nous avons trouvé Jérémie 15 Amen. à partir du verset 15.
Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Amen. Amen. C'est une personne désespérée. È una persona disperata. C'est la même personne